रसाली रस मंदार दिसुच एक नंबर रसाली रस मंदार लगुच बड़ा सुंदर रसाली रस मंदार। हेलो सांगମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ତ ଆଜି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆମର ଗାଁ ପାଖରେ ହୋଇଥିବା ବାଙ୍କମଣ୍ଡିଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜା ହେଉଛି। ତ ଏହି ପୂଜାଟା ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ହେଉଥିବାରୁ ଆମେ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଗାଡ଼ି ରଖିଲୁ, ତାପରେ ଚାଲିଲୁ ଏଇ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ। ଆଉ ଏଇ ଦିଖ ମାନେ ଗେଟ୍ କରିସାରିଲେଣି। ତାପରେ ଏଇ ଉପରକୁ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଦେଖିଲୁ ଏରା ସବୁ ଏକର ଏକର। ତାପରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚପଲ ରଖିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଗଲେ, ତ ମୁଁ ବି ଗଲି। ତାପରେ ଚପଲଟାକୁ ରଖିଦେଲି, ତାର ଉପରେ କହିଲେ ରଖିବାକୁ, ତ ଉପରେ ବି ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ଗଲୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତ ଟୁନାକୁ ଦେଖିଥିଲି। ତାପରେ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ନିଜକୁ ଦେଖିଲି। ଭଏସ୍ଟା ପଛରେ ଦେଉଛି କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ଖାଲି ଘଣ୍ଟ ଶୁଭିଥାନ୍ତା, ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ମାନେ ଏବେ ଭଏସ୍ଟା ଦେଉଛି। ହଉ, ଯାହାହେଲେ ବି ଦେଖିଦିଅ ଭିଡ଼ିଓରେ କେମିତି ଘଣ୍ଟ ବାଜୁଛି ଏଠି। ମାନେ ମୋ କଥାରା ବି ଶୁଭୁନଥିବ ଭଲରେ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ତାପରେ ଭଏସ୍ ଦେଉଛି। ତ ତାପରେ ଏକର ଟିକେ ବୁଲିଲି। ଏଇଟା ଦେଖ ଗଛଟା କେମିତି ଅଛି। ଏକର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏକରେ ଯେଉଁ ଘର ହେଇନି, ଏଇଟା ଜଣା ନାହିଁ ଏଇଟା କେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା। ଆର ବର୍ଷ ତ ଏମିତି ହେଇନଥିଲା, ଏଇ ବର୍ଷ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ସେ ଗଲି ଟିକେ ଚୁନା ପାଖକୁ ଟିକେ। ବ୍ଲଗ ସୁଟିଂ କରିଛି ସତରେ। ତୁ ଜାଣିନୁ କି ଆମର ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, 100 ମିଲିୟନ ହେଇସାରିଲାଣି ସବସ୍କ୍ରାଇବର। ଏଟା ବସିକି କ'ଣ କରିବୁ? ତା ପାଖରୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏକର। ତାପରେ ଏଇଠିକି ଗଲି ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ମୋ ଭଳିଆ ବ୍ଲଗ୍ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲା ବୋଧେ। ତ ଏଇ ପିଲାଟା ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାଟା। ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପଟେ ଥିଲା ଯେଉଁଟାରେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାରା ବସିକି ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଉଥିଲେ। ତାପରେ ଏଇ ମଣ୍ଡପ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଦେଇକି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଦେଲୁ ଟିକେ ଠାକୁରାଣୀକୁ। ତାପରେ ଏକର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ବାପା ବି ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ଏମିତି ଟିକେ ତାପରେ କଥା ହେଉଥିଲୁ। ତାପରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସିଆଡ଼େ କହିଲେ ଖାଇବାକୁ ସବୁ। ତ ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ଏକଲା ଖାଇଥାନ୍ତି କି ଆଉ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲି ଟୁନାକୁ ଡାକିବାକୁ। ଚାଲିଯିବା ଖାଇବା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ କ'ଣ ତୋତେ ଖେଳତାର କଣ? ମୁଁ ଜାଣିନି ରେ ପୁଅ, ମୋର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଭଗର କହିକି ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଲି। ତାପରେ ଆଉ କିଛି କାମ ନଥିଲା, ଆମେ ଯାଇକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଲମ୍ବିକି ଖାଇବୁ। ତାପରେ ଆଉ ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ଯା ତୁ ମତେ ସେ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡ ଥିଲା ଏଠି ସମସ୍ତେ ଧୋଇ ହେଉଥିଲେ। ତ ଆମର କିଛି କାମ ନଥିଲା, ମୁଁ ନିଜେ ଆଗ ହାତରୁ ନେଲି ମାନେ ପାଣି ନେଇକି ଧୋଇଲି। ହେଲେ ତାପରେ ଟୁନାଟି ଆମର ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ତାକୁ କହିଲି, ତାପରେ ଏଠି ଜଣେ ଧୋଇ ହେଉଥିଲେ ସେ ମଗଟାକୁ ରଖିକି କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ କିଛି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇସାରିଲାଣି। କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ତାପରେ ଟୁନାକୁ ଧୋଇଦେଲି। ତାପରେ ଗଲୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍କୁ। ଏଠି 2 ଜଣ ମାଳଗୁରୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆରେ ଏଟା ତ ଇଏ ସିନୁ। ଖତରନାକ ଗୀତ ନା ବାଡ଼ାମ ଭଲ ନା। ଆଉ ଆମ ବ୍ଲଗ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ହଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି। ସବୁକିନ ହବ। ଆଉ ବ୍ଲଗଟା ଫାଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ, ଆରମ୍ଭ ତ ହେଇପାରିଲାନି ଆଉ। ଆରେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଏଇଟା ମୋବାଇଲଟା ଆମେ ଗାଡ଼ି ଡିକିରେ ରଖିଦେଲୁ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲୁ। ଆଉ ଗଲାବେଳକୁ ତ କରିକି ଗଲାବେଳକୁ କରିଦେବୁ। ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ପକେଇବୁ। ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଏଡ଼ିଟିଂ କରିଦେବୁନି କି? ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବୁ କି? ହଁ କରିବି। ଏଡ଼ିଟିଂ କରି ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଆଣିବାର। ଫାଷ୍ଟରେ କ'ଣଟା ଆଣିବି? ହଁ ରେ ଠିକ୍ କଥା।
तापर कथा हो सारा पर टे निज ये को भी देखीदेलु आम के ठिया देख टे जमा कम देखा अरे एटा हेई पहाड़टा आमे जोटा देखुथले माने जो से सरदेईपुर पे आपर ये आमर कौन है ना ये आमर गुड्डू भाई भी आई जना ना कहीं से कहते आसोनी बोलिका आई तू केंती कहलु आइबुनी कि रे हौ आपर ताक नहीं गली कहवा फास्ट तो से जाऊला आम जो ददा जोटे ठिया होते लाइन को हेले एटा कौन है जना ना मो बो डाकीदेला कि कम लोक अच्छा से गुड्डू भाई आमर डाकीदेला मो बो तापर गुड्डू भाई आमर पूरा डेई डुआ कि जाकि मो बो पाखे तापर से माने नहीं गला लाइन को आ देख के माने लोक खाऊँ देखुले ये कम लोक आए यहाँ जंगलटा तापर गली टे डाक देखा से खाई आइले गुड्डू भाईटा खाइलु तापर से आम आई तो कम ना तो आइलु कौन कौन करते मुझे जानी खाली वीडियो कला करदे आइला बेलू देखिलु दुईटा बड़ बड़ लोक गोटे थी आम भालू आ गोटे थी आम पांडा आम नुह ये जो ये देखी जो तापर कौन करी बोलिका पाखु टे गली ये देखली टे कौन देखा भी जना ना देखी तो देल ना हाँ तापर तो टे पांडा को भी देखली आ पांडा टे बहुत क्यूट देखा आमर तो किसी काम ना से मुझे पलि आइली कारण पांडाटा एते देख डरिले हो आई भाई जनक जाके देखिले कौन ता भितर अच्छी कौन तापर ता पाखे पूरा छुईकी गली तापर आउ किसी काम नाला तापर मु फेरला बेले ही देखिली भालूटा कि गोटे पाइलानी यार मैंने भाभी पार्थ माई लुकटा कौन भावुव है तापर ये भालूटा भी तार चली चली गला जो पांडा पाखु तापर ये समस्ते भिड़ ये देखुले तो मोर किसी काम ना तो मु भाई फेरी आइले हेटू तापर आमर किसी काम ना गुड्डू भाई मु आम जो मैंने भी आसलु सबू तापर ओह्लैवा लगिलु के आसुद लोक तापर आम तो आमर चलु पुणी जो आईलु पुणी से माने पुणी आरंभ जो होता ना ये पुणी गलु भारी आउर आमर किसी भी काम ना काम कौन काम तो सैला हौ तापर गाड़ी रे आइलु तो आज मैं ऊंचाइयों में और देखूंगा तो आइला बेलू तो आम ब्लॉग कर पाइलु भल ना देख ये आम आइलु एमती चलो अरे बुलेट धरी लोकटा अबे ये कौन होती भाई हौ हौ चलो आम तो किसी काम ना तो देख ये जंगल भर भी गाँ अच्छी भाई देखी आम आचंबित हो गलु माने गाँटा जाता माता गाँ नुहे ट्राक्टर फ्राक्टर सब रखी गाड़ी फाड़ी ट्राक्टर फ्राक्टर सब ये रास्ता तो एमती पूरा धुतरा रास्ता मत जहाँ लगुच तापर आइला बेलू आम गोटे मो नानी कौन करना उल्टा रास्ता पड़े मैंने आउ गोटे रास्ता पड़ता है पड़ता तो ये से हेकरक नेउची ना गाड़ी को तापर हेकरक देख ये लोकरा भी आउे हेल्ले मो बापा कहले हेकरक दिया तो से हेकरक गले तापर से हेकरक गले मो नानी भी हेकरक नेला गाड़ी को आटे ठाकीगला आम गाड़ी तो मुझे कौन कली ना मत कहले ठेलिया तो मुझे गुड्डू को देदेली मोबाइलटा तापर से बाइयाटा कौड़े देखा जना ना तापर मुझे पेलिदेली तापर आम आइलु भारी आम गाँव जो लास्ट आड़ को ये गोटे बिल अच्छे जोटा कि आम बिल जहाँ बिल भी आम बिल तापर एट लास्ट ये हमारा घर है, ये हमारा कार है और यहाँ पर पार्टी हो रही और यहाँ अपना कुत्ता है। तो भाई लोग फूल पाई भर नदी पाई सागर तम पाई मो पागेला